slime metalik warna pink. Kalau yang ini warna orange. Ini slime-nya stretchy. Sekarang kita tes yuk, slime-nya bisa nge-stretch sampai berapa sentimeter. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it. Terus ini juga slime-nya holdable. Here is the lock, here is the key. Open it up, set yourself free. Dan ini teksturnya enak, empuk. It's challenge time. Challenge week. Jadi challenge hari ini kita adalah bisa nggak sih membuat sesuatu dari slime? Oke, yang pertama challenge kita adalah membuat snowman. Yuk dimulai. Every day is payday. Swipe my card, then I do the nay. You talking to a late date? I want a Kanye, yeah, not the right day. Gak jadi. Baronku. Sekarang giliran cici aku ya. Jadi Thank you guys for watching. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Karena di episode berikutnya aku akan review boneka Pikachu yang lucu-lucu. Dadah! Dadah! Contohnya yang ini. Dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Dadah!